ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିडिଓ ନେଇକି ଆଇଛି ଏଠି ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଗଞ୍ଜି କି ଦେଖ ନା ଏ ଗଞ୍ଜି ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକି ଇଏ କରୁଛି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭାଇ ରସିନ ଆଣିବି ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଭାଇ ସେମିତିଆ ରସିନ ନୁହଁ ଭାଇ ତମ ଖରାପ ଭାବୁଛ ସିଏ ନୁହଁ ମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗରେ ରସିନ ଆଣିବି ଠିକ ଅଛି ଯାହା ପଇସା ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଯଦି 500 ସବସ୍କ୍ରାଇबर କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବେ ଭାଇ ରସିନ ମୋ ଆଇଡି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବାର ଅଛି चलो आनी ठीक अच्छे माने तुम भाई खराब माइंड नहीं ना माने सेमतिया किसी नुह माने एमती आनी खाली ब्लॉग बनवाक जब आप कहे भाई रसन आनी माने ब्लॉग रे जल्दी भाई कमेंट करो माने इंस्टा भी मुझे लिंक देदेवी भाई इंस्टा भी कमेंट कर से अपडेट मिल कौन हम कौटी जाऊँगी कौन जाऊँगी कौन करुँच भाई सब अपडेट से मिल जाए ठीक अच्छे एबे भाई मु रखुची आ गोटे नेक्स्ट वीडियो देखा हम आ भाई लाइक करिवो शेयर करिवो सब्सक्राइब करिवो ठीक अछि एतियो कर दबो भाई 500 सब्सक्राइब कंप्लीट करिवो रसिन मो ब्लॉग रे आसीबो ठीक अछि।